नमस्कार। कहीं आपण माने सबू एमती होउचंती मो रे नाही 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 मो ए ओडिशा एठारे एमती हुएनी। आपण माने कोन टिके बुझी पारु नांती ना बुझीबार शक्ति की आपण माने सबू हरई बसिचंती। कहीं ए नेता मानंक पछरे बुलुचंती, कहीं ए नेता मानंकर कार्य को सबू आपण आगे नौचंती कौन पाई कि संविधान संविधान को एमाने सबू मानुचंती। तो गोटे क्वेश्चन पचार आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब बहु मात्रा रे करंतु। मु प्रभु आचार्य भुवनेश्वर निरपेक्ष भाव में जोटा देखे सेटा आपण मानंकु मु पठाए, आपण माने सुनिबे, लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे एवं याकू सबू नहीं कि देश विदेश रे पहुँचेबे आम भारत वर्षर संविधान। आज्ञा देखंतु मु कहूनी सी प्रधानमंत्री एत वर्ष रहिले, ये प्रधानमंत्री एत वर्ष रहिले, सी राष्ट्रपति एत वर्ष रहिले, ये राष्ट्रपति एत वर्ष रहिले। संविधान कौन, संविधान को किए मानुचंती, आउ संविधान को कि प्रकार सम्मान दिया जाउची। ये कौन फूलमाला होची संविधान सम्मान? अरे बाबू राजनेता माने कौन? राजनेता माने जो राजा थिले आग जुगुरु राजशासन पलैला बोली ये आसिले मंत्री शासन। तेणु मंत्री शासन रे कोटा हब कोटा न हब कोटा कि प्रकार जनता सेवा करने आपण मैंने सब एडे एडे पद पदवी सब रोचंती, भोट नहीं कि जितुचंती। किए सरपंच होउची, किए वार्ड मेंबर होउची, किए नॉमिनी होउची, किए चेयरमैन होउची, किए वाइस चेयरमैन होउची, किए नायब सरपंच होउची, किए एमएलए होउची, किए उप मुख्यमंत्री होउची, किए मुख्यमंत्री होउची, किए राष्ट्रपति होउची, किए प्रधानमंत्री होउची, किए देश रखिबा पई देश स्वराष्ट्र मंत्री होउचंती, किए आईन मंत्री होउचंती। अरे बाबू राजस्व पर्यंत समस्त विभाग रे आपण सब मंत्री पद बंटा है। काम ठीक रे करूचंती तो जे भी हूँ जो दल हूँ आगे संविधान को बचाओ, आउ जनता सेवा कर, जनता आस्था भाजन हुआ। आ ये मद देई माछ देई मांस देई डरई हणाकटा निज निज भितर सबू करई आउ देश रे अराजकता सब सृष्टि करी गरीब लोकंकु सबू तलितलांत करी ये कौन सब राजनीति? ये आज्ञा जमा राजनीति नुह। अरे बाबू आगे निजे बंचिले तो जीव से जो राफेल चलेब कि नले कमाण चलेब कि देश पाई युद्ध करिब, निजे बंचिकी तो माने खाई पी की तो शांति रे रहिले तो जाइए तमे युद्ध करने को जीव कि से कमाणटा को धरिब कि से पायलट होगी चलेब कि नले से युद्ध विमान चलेब चलेब केमिति चलेब? तेणु ताकू तो आपण मैंने चिंता करूना। लोक भल खाइबे। देखंतु शिक्षा विभाग बहुत असुविधार अच्छी, माने आपणकर एग्रीकल्चर कथा न कहिले चले, एग्रीकल्चर कथाटा न कहिले चले। मागणा कथा छाड़न्तु, बेकारी समस्या कथा छाड़न्तु, आउ कौन देश रे युद्ध रखापी देश युद्ध करले कौन हम? आसतु से माने शासन करंतु। आम इंग्रेज मान शासन रे थिले, आउ जेबे चाइना कि रूसिया कि कौन सी राष्ट्र पशि आसो आसी शासन करू बरं तांको शासन भल। आम संविधान सबू माने तलितलांत हो गला। कारण कहीं देखंतु मु कहूनी कौन सी व्यक्ति भी हूँ समस्ते देश प्रति निघा दवा दरकार, किंतु समस्ते देखुचंती आम गांडी तले चेयरटा केमी थी, आमे प्रधानमंत्री केमी थीबू, आमे राष्ट्रपति केमी थीबू, आमे सरपंच केमी थीबू, आमे वार्ड मेंबर केमी थीबू, आमे एमएलए केमी थीबू, आमे मंत्री केमी थीबू। यही सीट गुड़ा को सब बेले आपण मैंने जाबुड़ी रखापी अर्थ लालसा माने शक्ति लालसा प्रशासन लालसा सबू लोकं को आपण कराउचंती। या द्वारा कौन देश सुधार होउची? ना, देश सुधार होनी बेसी आतता ही। कारण मु निजे कही गोटे नेता अभिनेता होइबे एक लोकपालंकर कटिब बेक एउनु माओवादी उत्पन्न हेबे साधारण लोक क्षतिसाबी। ये कलिजुगर कथा, ये कलिजुग वर्तमान चली। देखंतु से मालिका कौन कहला, से जगन्नाथ पंजिका कौन कहला, आपण काहाकू कौन माने देखुचंती, काहाकू देखिकी आपण माने आगु को आगुचंती, समाजर सेवा करबा पई आसीचंती। देखंतु आपण एते मेडिकल सब खोली जाइए, ठीक भाव में कार्यकारिणीता होउची तो
एते सबू साहाज्यर कार्ड बढ़ाई आप ठीक समय कार्यकारिता हो एते टोल फ्री नंबर देइछन सब गुड़ाक कार्यकारिता हो एते फायर स्टेशन ठू आरंभ करी पुलिस स्टेशन ठू आरंभ करी नानादि प्रकार देश डेभलप करिछि रास्ता घाट ठू आरंभ करी किंतु आपण माने सेगुड़ा सब कार्यकारिता आपण करूचंती तो प्रथमे देखंतु से विभाग रे जे भी थांतु समस्ते समस्त को जगिबा दरकार आ लोक प्रकृत जी जनसाधारण जनता सेवा पाई जो नेता माने जाइछंती आज मंत्री है कि एमएलए कि राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है कि से माने स्वच्छ भाव में कार्य करने नितांत आवश्यक लोक माने साहाय्य पाइबा आवश्यक कारण लोक मानक आपण माने साहाय्यर हाथ किछि बढ़ौ नांती खाली यही सब मु देखुछि कागज कलम एवं मीडिया तारी माध्यम रे सब चली कौन कार्य होछि कहले 10 टंकार कार्य हेले 3 टंकार कार्य होछि 7 टंका रास्ता मारणा होछि आउ नेतांग कथा छाड़ू जड़े जब किए जीतीगला सी कौच मु ए देशर हूँ गोटे श्रेष्ठ भगवान मु जगन्नाथ उपरे जगन्नाथ तले नुह बाबा जगन्नाथ क्या छाड़ी ना आपड़ देखिथे जो फालतू नेता माने जो फालतू मंत्री माने जो फालतू जो बाबा माने सब जगन्नाथ पाक जो जाइए से ठोकर पाई जेडे जेडे अभिनेता हूँ नेता हूँ बा जी भी हूँ ममता बानार्जी पुणिया लोक मुझे ना कहीदे थरिए देखो सी गोटे धाम करदेला सी भी तली तलांत हो गला जी भी करू जो पार्टी करू जमी हो ना ना तेणु जगन्नाथ उपरू कहीं सब जा चेष्टा कर साधारण जनता तमें जगन्नाथ कहते मोर हाथ नाई गोड़ नाई कान नाई मु चली पारुनी तेणु मु मानवीय लीला करुच्ची किंतु तुमरी हाथ में सब करेबी तुमरी हाथ में बोली कौन तुम मंत्री नेता हेलो बोली तुम हाथ में तुम जहाँ इच्छा ता कर जनता सेवा दौच ये जो सब एना घर भंगा होची घर भंगाटा कौन ठीक आउ दुकान दुकान गुड़ाक थिला सब गरीब लोक खटी खाऊले चलुले सब भंगा होची जो सब बड़ बड़ बिल्डिंग भंगा होची कहीं बिल्डिंग हैला बेले से सरकार थिले कोठी आउ एबे जो सरकार भांगुचनी से बिल्डिंग की देखिले बेले ताकू भांगुचनी कहीं आउ माने अरे आज्ञा शुणु जे जहाँ कर सब बंचेक रखा चेष्टा करूँ आपण देखु वृद्धाश्रम रे ना जगह ना निज बापा माँ को तो बंचई पारुना हाँ वृद्धाश्रम रे जगह ना कारण बापा माँ जन्म करते तुम निज बापा माँ को चिन्ह पारना तुम जनता को कौन किए चिन्ह हे हाँ बापा माँ को निज बापा माँ जे जन्म देते माने 10 मास 10 दिन गर्भरे रखी जन्म देते तुम चिन्ह पार्छ कि तो चिन्ह पारुना निज भातृदेव को चिन्ह पारुना कथार अच्छी कौन भातृदेव भव पितृदेव भव मातृदेव भव अतिथि देव भव गुरुदेव भव यही प्रकार सब जो जिनस संविधान मानुच कई जन मानुच टे हाथ टेकिल खाली कौन ना आम सब गोटे गोटे नेता हो जाइए मंत्री आउे कली कली किए कली सब आपण मैंने पुरौचनी कारण देखु गोटे घरे बापा कांग्रेस पुओ बीजेडी आई माँ हूँ बीजेपी झी हूँ सीपीएम सी आउ गोटे झी हूँ तृणमूल कांग्रेस 5टा पार्टी गोटे घरे आ कलिटा हेनी कलिटार मंजी पोतुचनी आपण मैंने नाई देखु बरंग 1 लेसन 1 इलेक्शन कर दिंतु आउ सी बरंग भल हम कारण थरिए भोट हो थरिए भोट जी जिते दिन बंचब सी तार कम कर देशपाई ताकू ही लोक थे भोट देवे 5 वर्ष थे करंतु गोटे माने इलेक्शन करंतु बहुत पैसा खर्च होची बहुत बर्बाद होची बहुत लोक गरीब लोक खाइबा पाऊना बहुत लोकंकर घर नाई बहुत लोक आसिकी घर करी कौटी सरकारी जगार रही बहुत लोक भल भाव में चाकरी खंडिए पाई पाना पाठ पढ़ी सारा समस्त पैसा खर्च कर सारा पिला माने चाकरी करि पारना ताकू टिके आपण माने लक्ष्य करुचंती कि और शिक्षानुष्ठान खोला गला शिक्षा मंत्री रहीगले हाँ एगुड़ा सब भ्रम धारणा लोक सब पागल करुचन आपण माने सचेतनता जड़े जन की हम कारण सचेतनता कई क्या कैनि भगवान कहले मु एत बड़ मनीष मुंड देइछि गोड़ देइछि हाथ देइछि शरीर देइछि आखि देइछि कान देइछि पाटी देइछि सबू तते देइछि तू चिंता कर कौटी भल लगेबू मद खाइकी भोट दबू कि माछ खाइकी भोट दबू कि टंका नहीं भोट दबू कि मागणा खाइकी भोट दबू एत एत बड़ खेत शस्य आज सब कौन है एत एत बड़ कलकारखाना सब कौन है एत एत बड़ कलकारखाना सब बंद है जोड़ाक बंद करदे पुणी नुआ खोल कौन नुआ खोल हाँ अरे बाबू जो गुड़ाक बंद है से गुड़ा खोलिया व्यवस्था करूना तार अच्छी सब माने फाउंडेशन अच्छी
ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନା, ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନା। ଆମେ ସବୁ ନୂଆ କରିବୁ, ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆଣିବୁ, କାରଣ ସିନା ବିଲ୍ ହେଲେ ସିନା ତା ଦେହରୁ ମାରୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ, ବିଲ୍ ନହେଲେ କେଉଁଠୁ ହେବ? ବିଲ୍ଟାକୁ ତ ପୁଣି ସମୂହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ଆମର, ଗୋଟେ ଲୋକସଭା, ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାହିଁ କି? ସେଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ? କାଗଜପତ୍ର ସିନା ଥିଲେ ଦେଖେଇବେ କିଛି, ଏଇ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ସେତେ ଟଙ୍କା ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ତା ଦେହରୁ ବାଟ ମାରଣା କେତେ ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଯେଉଁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଇଏ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ଜାଣନ୍ତେ ତାହେଲେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି ଏଇଆ ହେଇକି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହଣାହଣି ମରାମରି ହୁଅନ୍ତେ? କାହାର ଜୀବନ ଯାଉଛି? କେତେ ନେତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି? ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବିଜେଡ଼ି ଅମଳରେ ଜଣେ ନବ ଦାସ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଳି କରିକି। ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବା କଥା, ଯେତିକି ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ନେତା ମରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ନା, ମରୁଛନ୍ତି ଜନତା। କାହିଁକି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସବୁ ମାଗଣା ଖାଇଛନ୍ତି, ମାଗଣା ନେଇଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ରାଜସ୍ୱରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଶ କେମିତି ଆଗେଇ ପାରିବ, କେଉଁ ହିସାବରେ ଆଗେଇ ପାରିବ, କିଏ କ'ଣ କଲେ କରିପାରିବେ, ଦେଶ ଆଗେଇ ପାରିବ, ସମ୍ବିଧାନ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବ, ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଆଉ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ସବୁ କରିଥିଲେ। କେମିତି କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା କହିଲେ? କେଇଟା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲେ? କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ? ଏବେ ସୁନା କିଣିବନି, ରୂପା କିଣିବନି, ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଅ, ଖାଇବା କମାଅ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? କୋରୋନା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଅ, ବାସ୍। ଆପଣମାନେ ନେତାମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ, ରାଜନେତାମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମରିଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଟା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ନା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ କ'ଣ ନା ବାହାଘରଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଭୋଜି, ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କାରଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ତେଲ ମସଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ଗାଡ଼ି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ପରିବା ସଉଦା କିଣା ହେବନି, ଆଉ ଲୋକ ଖାଇବେନି, ବାସ୍ ସଇଲା। ଆଉ କ'ଣ? ସବୁ ମରିବେ। ଆଉ ମରିବାର ରାସ୍ତା ସବୁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମୋଦିଜୀଙ୍କି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଲୋକ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ବିରୋଧାଚରଣ ଭିତରେ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ କି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କର, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କର। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟଦାୟକ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ମାନେ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ସମ୍ବିଧାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଚଳିପାରିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି। କରନ୍ତୁ, ତାଇ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି, ବାପା କୋଳରୁ ପୁଅ ପଳାଉଛି, ଭାଇ ପାଖରୁ ଭାଇ ପଳାଉଛି, ମାନେ ଭଉଣୀ ମା ପାଖରୁ ଝିଅ ପଳାଉଛି, ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଭଉଣୀ ପଳାଉଛି, ମାନେ ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ ବନ୍ଧୁ ପଳାଉଛି। କ'ଣ ନା ଆଜି ଏଠି ଗୁଳି ହେଲାଣି, କାଲି ସେଠି ହାଣି ପକାଇଲେଣି, ସେଠି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେଣି। ଆଉ ହିଂସାତ୍ମକ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି, ଯାହା ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କେଉଁଟା କରିବେ, କେଉଁଟା ନ କରିବେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ତର୍ଜମା ଟିକେ ବେଶୀ ଲଗାନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତର୍ଜମା ଲଗାନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ, ଯାତାୟାତ ଉପରେ, ଗମନାଗମନ ଉପରେ ବହୁତ ସେବା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗେଇଲେ ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇବ, ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ଶିକ୍ଷାଟିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାପରେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେନି। ଆପଣ ସୁନା କିଣନ୍ତୁନି, ଲୋକ କହିବେନି। ଆଉ ନହେଲେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ସେ ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ,
ଷ୍ଟାମ୍ପଟି ମାରିଦେବେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ। ଆପଣ ଚିତପଟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ। ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି କର୍ମ ଠିକ୍ କର, କର୍ମ ହିସାବରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ୟାକୁ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦୟା କରିକି ୟାକୁ ଶୁଣିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପନା ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ, ଦେହ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଚାର ବାହାରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେତା, ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁରା ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧରାଶାୟୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବରଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିବାସକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟ ଆସିବ ବୋଧେ, ଆଉ ଜଣା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷାରୁ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।